ya yum ya hey 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 ya yum ya اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 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 ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کریم 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جواد 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحیم 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا رحمت 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیع 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 صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا قاسم 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 صلی اللہ علیہ وسلم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انت السلام والسلام علیک یرجع السلام حی ربنا السلام ورحمۃ اللہ السلام تبارک ربنا وتعالى یا ذو الجلال والاکرام ربنا اجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمات لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ کا شکر ہے بار بار شکر ہے لاکھ لاکھ شکر ہے لاکھوں کروڑوں شکر ہے اللہ کا شکر ہے جمعہ پڑھنے ٹھیک تھا فرمائی اور ذکر کرنے ٹھیک تھا فرمائی یا اللہ کو غلطی بتائیے معاف کر دیں یا اللہ یا اللہ جنہیں جنہیں ذکر کیا انہوں نے تندرست فرمائی انہوں نے ہر برائی تو ہر مصیبت تو بچائی انہیں گھر دیا ٹینشن پریشانیاں دور کری یا اللہ کا کاروبار بہتر کرائی انہیں بچوں کا تندرست فرمائی نصیب اللہ برے کموں سے بچائی وہاں پہ ریزر کرنے کا کار سے ان کا تندرست فرمائی یا اللہ سارے چنگے کام کرنے سے ٹھیک کا فرمائی یا اللہ ڈیر والے بھی فرمائی انہیں مال ڈنگر سے کرم کر دیں انہیں فکر اللہ برے کموں سے بچائی انہیں بچوں کو نمائی بڑھائی یا اللہ پاکستان دکھائے فرمائی پاکستان میں رائے والے دکھائے فرمائی یا اللہ کلی دکھائے فرمائی پھر بار بار ذکر کرنے سے ٹھیک کا فرمائی یا اللہ جنہیں سے آئے سارے شفاعت فرمائی انہیں صدقے بعد سانو شفاعت فرمائی اور صلی اللہ تعالیٰ سولی خیر گئی اور نور شیعین فرشے سیدنا و مولانا محمد وعلی صحابی وجواز رسولی اجمعین برحمتک یا رسول اللہ